Atiefo yemoma trase a Church of Christ and as a Christosafo ene de ensempa ebremu ensempa ya to din se moma chokonkono enkasa adofo no mo ye frɛ ho Christofo yi ye nyina anim se ye mfare bai ye nyina so nyina na ye chokonkron yi se anti ene Peter mu edika no etre a etoso nan no imudu ba ko no kasa kyerɛ ye se basi ye ka Onyankopɔn asɛm a na wase ye ka ne sɛ de Onyankopɔn asɛm sitie na basi ye sum ye Onyankopɔn so a ya sum sa hoɔden a ɔno Onyankopɔn de ama na munyam no ayɛ Kristo de ada isa antie ne asɛm a da pono so a ye de brɛmo ɛne ewiase nyansa ana sɛ onipa nyansa na da sɛ de tan no ɛne wo nua pɔ nyako ha saa so me wo nua koto ɛne onua oforudwuma ɛka me oti akenten ho na ansa na ebefiri adwuma di asi ebesire nua pɔ nyako ne wadi anim wɔ mpae bom adofo no mai mo mpae yɛda ɔso hene gya yɛda wasibio yɛda wasibe bre sanse wa ma wadom no adɔso ɛwɔ yɛ so wabra wabɔ yɛ ho ban na wahwɛ yɛ so aka yɛ ho ama na wɔtwe asan akɔ apro abetu yɛ biom eja panye nipa nyina na enya ne sɛ yie ebi na wɔte sɛ nɛ not ase na nsa bro hwina tasfo asase so wo hu de biara da sara so na obi so not ase wa hoden so sabre ode be bia den na ye de enam adom ene ho bro hu nti wa masa no nyina bi anto yɛn ama yɛ san ebe hyemu ene tiefo ahyemu biom dia na Japan da sinkuto ene ye de ma wo de se wan se huemabo na koso ara abra yina afo yesinto ene emra tunya atia yen se na be bitumi afata e wakonro yina mu ene de nso osiesie wonsem ama yen se ne tiefo emeche we ne yetu okasama fo nso hye wonsa se Japan bo yin pedua si nkyan na wode wonsem kuto eduane mu na nke wie no enyonyam aye wodia sara so ane yesre se obesisi ankranko bia adwen ene wakoma ama wonsami Japan nka ntie ya tiefo anda da yekra na mo metie gu akomapam atuhu anamon se ne se na wie no nkwaje so yensa etumi akabi fayen fiase na fayen wie asomdue mu yede ndase ene ayeye enikabia ama wabre ina yede wasese da wutie ya dikopa Yesu Kristo din mu nti amen amen we are tiefo se dem bi ka kire mo no Edmonton Church of Christ wo lende enfesuye mu ene ede ene enkyerɛkyerɛ ebremu yi the question ni ye ka onipa nyansa ewiase nyansa na ye adekese ma Kristo sompa yi ye hwa ebra Yesu Kristo asomafo a eye Onyankopɔn anase Kristo yi won ewu kwa ye na chie no yetimu se onipa de ne nyansa ahyase yi mpanimfo bi ededo asafo ahodo a na ho saa bre no ano nenu no ana omuyi eye asafo mpanimfo e from elder no omu de omuyi a yi onipa ba ko pɛ sɛ ɔyɛ elder a otua asafo na no obra enti sɛ de obra de Yesu Kristo ɔkyerɛkyerɛ na somafo no sɛ de ɔmonye no na Kristo de ɔkyerɛ sɛ asafo biara mu no sɛ enya mema hodoɔ dodoɔ a obetumi ada asafo na no na watenetene asafo ma no na wɔde asafo ma no so entete nanso ɔmo ko akyi no nipa nyansa baamu ama wɔfa ekwan foforo so eyi nipa maako so de na asafo ano na no ma apre eba asafo mu sɛ empanimfo no obiara pese onye paninnie ɛwɔ asafo yi mu na saa nkyerɛkyerɛ yi no ɛma ɛyɛ enoma bi a ɛkɔyɛ onipa enyansa na saa onipa nyansa yi ɛtoa so kɔ sɛ ɛpɔtɛmu baako no yɛtimi de nipa baako edua asafo ahodoɔ bɛyɛ aduonu ana aduasa ano ɔbra Kristo nkyerɛkyerɛ wɔ kyerɛkunkunum so na ɛnte saa ɛno ne ehu sɛ saa onipa nkyerɛkyerɛ ana onipa nyansa yi no nsunsuaso ya baa ne sɛ afei enipa baako bɛtena nsafo ahodoɔ ano no wɔde wɔn tirimupɔ ahyehyɛ amra ahodoɔ bi
ama ensafui ama odidi so obra eye enhihye a yenhunu twere kunkunu kura eno ekosum yehunu se eye AD 325 mu no wohihye mra bi wo Nice amrado ano otiase eye Roma amrado ye ne Emperor Constantine oni di animu ama wodi enipa nkyerɛkyerɛ bi ebewura Kristosom mu nanso ukan abakwasem a kyerɛ me yehu sɛ enipa bebree hu sɛ ɛyɛ onipa nyansa nenye enipa enye Onyankopɔn nkyerɛkyerɛ ni ntino bebree so ani saa nkyerɛkyerɛ n'akyi na kɔsoara ame yehu sɛ onipa nyansa ana onipa nkyerɛkyerɛ ebewura asafo no mu na de ba nyinaa ne sɛ ema pɛpɛmumu ene ba asafo no mu saa bre no enam gidi ye kasiye pa sɛ osmafo Paul sɛ ne o kyerɛ me ne umienu ya aka kyerɛ ya wɔse o saa sɛ me die mo mane yɛ mo makora san sɛ wei eye nsunsuaso bi a bidi hu dwuma be yɛ mfie mpim yununi wɔ ɛyɛ current asafo no mu a ɛwɔ twere kunkun no mu ɛno ne yɛto yɛ ni kɔhwɛ current ngoma na edikae no etire baako imu mfitiase no ekosi ɛyɛ na wiye no a ahɔ no Paul okoso ekyerɛ yɛn sɛdeɛ onipa adwen ɛde enkyerɛkyerɛ ɛba ensafo yi mu na fei ɛba sɛ enipa ɛwɔ mu nyinaa no wɔne adwene ɛbɔ wagipe a metaka sɛ confusion no san sɛ okay nkan yɛ 1 Corinthians chapter 1 here ehu sunsuaso wɔ hɔ Paul ɔkasa kyerɛ sɛ onipa nyansa wei ɛyɛ nkwasiasɛm koraa agimisɛm san sɛ yebu Onyankopɔn asɛm sɛ ɛyɛ nkwasiasɛm nokwasɛm ni wohwɛ mu a saa ɛyɛ Onyankopɔn nyansa so ɛkyerɛ yɛn sɛ ɛyɛ nkwasiasɛm so ama ɛyɛ onipa na Onyankopɔn nkwasiasɛm yɛ ma onipa yi so udwene kwa kyire so a ɛna ɛyɛ onipa nyinaa so ni dasoɔ na no ɛne yɛhwɛ ne yi a Paul wɔka kyerɛ todo sɛ saa asɛm yi a watimtim no ɛwɔ twere yi mu yi no si ya mfa so a ɛbɛma agyebɛbɔ aba yɛn som mu na soma wɔka yi no ɛdamu todo tie deɛ ni kan yi pa so Onyankopɔn wa mo nipa ama yadwen anya ye kesrene a wa mo nipa ama ye mu ono nasem se ne ete a ekenipa ye ni wura Onyankopɔn boye se de ye bu se ye wura eno na wo hwe a titinsem a ye Greek ensem mu no wo hwe mu a ensafo a ne wo saa bre no na wo mu no ewo kwan foforo a ofa so edesom ena Paul ka ho asem a kyerɛ me ehu sɛ wo hwe mu a eye tete ensori a ye Greek fuei na ebinom efa suban bi wom a enye Onyankopɔn akwai na wo hwe mu a bibi ti sɛ ni efre no philosophy eye abɔde mu nkyerɛseɛ anaasɛ abɔde mu akwankyerɛ no wo hwe mu a eno no ena na ɔde yɛ enoma nyinaa eno yɛ onipa adwen a na saa abre no wɔde som Onyankopɔn do kwasɛm nie Greek fo amane enyinaa no hwe mu a ɛyɛ abɔde mu nyansasua no ma ena wɔde etete wɔ mu na abakwasɛm kyerɛ ne bi kura de okom dom wasukɔ no otimu hu sɛ ene edi adanse sɛ ne yɛ sukuu ahodoɔ suapa ahodoɔ bɛ aduonum 50 a na Greek fuei ɔmo yɛ wanigie wɔ ɛyɛ saa philosophical akwan mu na no ɛna ɔfaayɛ ɛde yɛ wɔn noma nyinaa ɛno ɛna ɛkyerɛ sɛ Greek foɔ saa kwan yi a na ɔnam soɔ ɛde yɛ wɔn noma yi ne nua wutie me ne yɛ kwan bi a ɛnyɛ Onyankopɔn akwai ɛno so na odi wura a ensafo no mu saa bre na no ɛnɛ a me na ɔkasa yi ɛda di turodo ɛwɔ nsafo ahodoɔ mu
ama edadi mi ehu se onipa adwen ahodoɔ ene yɛde ɛsom ene akristofo utimu se si yɛka yɛ kristo som no a utimu se enoma dokodoko no ma bi abedi anim onipa akwankyere bi abedi anim eno ene yesusu se eno mo de mama yɛ nkwagye na no susu mo ene egina so de sumi Nyankopɔn a emfa yɛ enkodru baabia na saa philosophical ambition ana se abode mu nyansasua no mai ewo ho ama Greek fo se onfa mo wombra saa bere no mu na wo hwɛ mu a Greek kasa yi no se wo chiche saa philosophy mu a phileo kyerɛ sɛ ɔdɔ Sophia ɛso kyerɛ yɛn sɛ nyansa ɛno kyerɛ sɛ Greekfoɔ no ɛyɛ Greekfoɔ no na odo nyansa ikwasɛm nie saa ewiase suban a yafa sɛ yɛn kasa bɛyɛ hyehyɛyɛ na yɛde akɔwura atwerɛ kunkunin mu no ikwasɛm nie ɛnya de a ma yɛn kɔsoɔ saa abɔdeɛ mu nyansasua no man a yɛ onipa adwen no ɛnyɛ Onyankopɔn akwai ɛnɛ onipa yafa saa abɔdeɛ nyansasua no man yɛfrɛ no philosophy ɛno ne yɛato atwene na yɛto yɛ no soso no yɛto twene asafo no mu wohwɛ mu a ɛyɛ adwendwe ahodoɔ bi a yɛde abɛwura asafo yi mu a wohwɛ a ama Onyankopɔn asɛm no akɔdane onipa adwene ne onipa ansusuɛ Paul ne ɔka kyerɛ wɔn nyinaa ne sɛ wɔyɛ Korintiafo yi asafo yi ɔka kyerɛ wɔn sɛ eni kwan sɛ wɔfa saa onipa adwen ne onipa enkyerɛkyerɛ yi onipa adwen ɛba nsafo yi mu kura saa bere mu no Paul no kasa kyerɛ akristofo hɔ no sɛ monhwɛ yie na moankofa ɛyɛ saa abɔdeɛ mu nyansasua akwan ahodoɔ yi antoto mo ho so ɛno yɛ Onyankopɔn akwan Paul ɔka kyerɛ me no mienu ɛyɛ akristofo yi ɛne sɛ ɛni kwan sɛ yɛde onipa adwen onipa nkyerɛkyerɛ onipa esuban a efiri Onyankopɔn no ɛde tete asafo anaasɛ esi Onyankopɔn asafo koraa tieni yie pa oni adɔfo Onyankopɔn wɔ yi ɔka kyerɛ yɛn sɛ ɛwɔ sɛ abre nyinaa no ɛwɔ sɛ yiyi saa nipa adwen onipa akwankyerɛ sanse ɛno ɛntimi mmoa yɛhia ɛntiaseɛ wadeɛ nyinaa mu a onipa adwen ɛntimi mfa yɛn kosi baabiara sɛ yɛyɛ adwen ne yɛte aseɛ ka sɛ yɛfa Onyankopɔn akwan deɛ a menua wutie me ɛno na bɛma yɛn kɔsoɔ na ɛma no nipa na adwen deɛ yɛmfa ɛnsom Onyankopɔn sanse ɛno me yɛ dan yɛn ho ɛfiri Onyankopɔn akwankyerɛ ho wei onipa adwen kyerɛ wɔ Kristosum mu yi ɛno tumi ho sɛ ɛno ma egyae no egyae bibi te sɛ abosomsom egyae no ma bi te sɛ pɛsɛmenkuminya egyae no ma bi te sɛ awaresayɛ egyae no ma bi a ɛme yɛhu sɛ ɛdeɛ kɔ ɔsɛyɛ na ɛma yɛfom yɛ Nyankopɔn yɛn kwagye kwan so etimi hwere ehia sɛ me no mienu bibiara yɛbɛka biara no ɛwɔ sɛ yɛhu sɛ Onyankopɔn akwai ɛne yɛse yɛde yɔ ɛwɔ sɛ yɛto Onyankopɔn akwan ɛso ɛntosoɔ sɛdeɛ abre nyinaa no Onyankopɔn bɛhu sɛ yɛsom no ɛwɔ sɛ yɛnyɛ adwenkorɔ wɔ Onyankopɔn asɛm mu ɛnna yɛ no korɛ ehia ma sɛ me no mienu adeɛ nyinaa mu no yɛfrɛ ho akristofo yi ɛwɔ sɛ yɛka deɛ yɛ no korɛ ɛno na yɛ honhom kronkron no a ɛbɛtena yɛ mu sɛ Onyankopɔn asɛm no ɛyɛ honhom ɛno ɔkaa no ɛyɛ John chapter 6 verse 63 no wɔsi me nsɛm a maka no ɛna ɛyɛ honhom na sɛ yɛkwatu Onyankopɔn asɛm yi ne yɛfa onipa honam mu nsɛm a me nua wutie me honam mu nsɛm no ɛntimi ma yɛn kwagye da biara da akristofo yɛhia sɛ yɛto ewiase nyansa onipa adwen a yɛfrɛ no saa philosophy onipa
yakwan a ya abode mu nyansasua yi ɛwɔ se yehu sɛ ɛno no ɛde mpaapaa mu ɛna ɛbrɛ na ɛma ɛsom ɛwɔ mu no koraa no ɛtumi bɔ agyebe ade a ɛte brɛ onipa kɛseɛ koraa ne sɛ ɛde akokɔkoko ɛne ɛtipayeɛ ɛna ɛbrɛ onipa wei ɛne ɛhu sɛ saa onipa akwan onipa adwen onipa ensusuye se eba se eno omo ne ye fa ne de be wura ene kristosumu mu a minuanom efa yenkosi ba bia asan se ye tu ye ne ehwe ne yi a ene onipa ye sesa no ma bebre ene mo hwe ka ya bayi enfie no bia ka foforo eba ne ko hwe mo hwe computer yi ai kura yi enfie no bia eba ne foforo ko mo hwe mobile phones yi ai kura yi enfie no bia eba ne ko mo hwe se ye ntare po a hye yi ene ye ba minim bibia ne ye friend tu na abo ene na abayi a ye de kikire ye nan hwe etire ye twa yi kura no ebere bi ne ye friend bi se ponk eko na ba minu a wutie me eno no emwa onipa sanso onipa adwen no bibrea no eses ema ensakiraye ementimi enyina ade ba akoso na onyankopon asem wo yi so wugina mu trodo a oni adofo kai se eti hoda onipa no ma betwam enso onyankopon asem de eti hoda wei ene hu se akrisofo awo se abe nyina ne yenya nyina so wo onyankopon asem a ebefa ne de ye adwuma sense ye di yan kase ya dwen ene ewiase nyansa ede be hye onyankopon asem sa onipa adwen kyerei wohwemu a abre nyina no esei enoma pa enyankopon de ato ho emeye dan ye ho ekofo onipa akwan eto ye ho so wei eya de bi a wo se enya de foforo a afi na eba wiase onipa yete asi yepe ade foforo abre bia na no soso no emfa yenkosi ba bia tie de mi kan yi pa bibie ni ho a foforo wasasi so de bibie ni ho a ade foforo se de Solomon kai onipa ya bra bo nyina ne se enkobesie sa ene onipa yusuban etie na emo no uhwemu a onyankopon akwan de etim ho se me no mienu no ye benam so ne ye de aboye bra onipa uhwemu a efiri wiase abodi mfitiase ena ye dane ye hufiri onyankopon akwan ho abra obonsam wode na sofotare ye hyeye no ko edi nturo mu ho no oho okodaa eya Adam ni Eve no oho ena onipa akwan kyere echi ase ba wiase na asamo a Adam Satan ana bonsam ka kyere ne se oh ugidi se onyankopon sa na oka no da bi oka ne se ufa wadwen a obeye nyansafo sa se wadwen no eye modern eye ade foforo eye fini foforo aba ene yedie wuhia se wosisa wakwan sanse wansisa wakwan a ade ebe ma won se obenede na atete kwa eno na odida da ye na Adam wo turomu ho a ene ehunsunsu aso abeto menu mienu nei abonsam ene o ka che menu mienu se e wo se ya dwen no e konkan e wo se ya dwen no eye nsakiraye e wo se ya dwen no abrebia no ye de to e kwan foforo so me ka mu bio se sa ena da hye ase Roman for de esom ebapata kristosumu wi o AD 325 no eno ena gusu ekoso wo ene ensafo ahodo a ewo kristosumu ni ne yonwa so osmafo Paul o ka kire yen se eyen kwasi asem pa ne base ye kase onyankopon asem ena ma nkwaje a onipa yibuni kwasi asem kra adentra esanse onipa adwen ohui no onipa adwen ohui emfa yenkosi ba biara onipa akwa nkyere ohui no
wontimi fancy sa onyankopɔn no kure de biara da se ba saa no a unipa obeda ne otrofo eno na wo hwe mu a no kure a wo mu nyina ne se ya na nam kwan bi so efum onyankopɔn akwan ebre bi eba se obaa bi opa wo na wo na wo pe no okone eye prophet fu ya ba ya kan ebi nkyɛn wo kɔɔ no do kan ne se ohia wo na prophet yi so ye ne nyankomade na sama o ka kire maame ni se wa wodie no a wode wo no wonse no mo ayi akohye ensuo bi ase ne ensuo no so omre kɔhye ase no ene yakotuo galamsey ama wa wodie no se ayira a yentimi nyanfa mre obiu anadwesem mana sei oba yi so te esi ya po de bufuo kɔtwen sika asi ne nsim so twitwa won kunkum onipa adwen de ma ye no no asem ni fie enso akonya asem ato no ho so enam onipa adwen onipa kwa nkyere a ne daada ye no e de wudie kronobo ene subam bɔne ahodo ene ebre onipa migidi ye pa se ene wo hui sie kase ye ya kristofo ye pese ye ti onyankopɔn akwa nkyira ode ama ye no de a esi hu se ye ba ya kristofo a onyankopɔn asem o ka ni twere no mu trodo ade kyire ye o kyire ye wo Matthew chapter 28 verse 8 to 20 no o ka ye o se mo ka onyankopɔn asem no de obegye die no mo na sunhye agya no oba no kokrudi no de yimadie no mo nkyerɛkyerɛ wɔn sɛ onu Kristo no na hyɛde yeso ehia sɛ yɛte ase no a hyɛde no de ato ho no e onyankopɔn nyansa e ma yɛn kwagye na me de minim no sɛ me de onyankopɔn ase sɛ ene yɛ ka onipa sɛ eyi onyankopɔn ayɛ san sɛ me tuwe no sɛ me hu sɛ onyankopɔn ama nipa nimdeɛ sɛ ebi nya doktafoɔ ebi so nye abode mu nyansasua hodoɔ ebi no so enya no ma hodoɔ bi a be mo nipa eno ma bakɔ ekan yaman a me di ase de ba onyankopɔn asɛm pa san sɛ onyankopɔn asɛm kyerɛ yɛn sɛ saa no mai mu no ɛna oda ne ho adi because hospital ayaresabea na me ko hu a doktafoɔ ane nursefoɔ yi na wɔyɛ ayarefoɔ ho adwuma a me da onyankopɔn ase sɛ wama saa onimdie yi yeti ni yie pa menka sɛ onyankopɔn abɔde enya de pa onyankopɔn abɔde ɛyɛ de pa na ɔkwan yi a yɛbɛfa so ayɛ ho adwuma no ɛna ma ne kɔyɛ adebɔne na meka we nyinaa no na meka sɛ ɔsomafoɔ Paul wɔka kyerɛ yɛn sɛ mene omienu no eni kwae sɛ yɛkɔfa de foforo bia na emu emwaye a wɔde ma yɛn sɛ onipa eni kwae sɛ yɛfa yɛn kasa yɛ adwen yɛn kyerɛkyerɛ yɛnamon a efiri Nyankopɔn hɔ no ɛmfa mesom no ɔsomafo Paul ɔkasa kyerɛ yɛn sɛ ɛwɔ sɛ bibia mu no Onyankopɔn abɔ sɛ enya mmuaye ɛwɔ n'asɛm no mu sanse ne mmuaye a ɔde ama yɛn no ɛna bɛboa yɛn ɔsomafo Paul ne ɔkyerɛ nyinaa ne sɛ esi ehu sɛ Onyankopɔn akwan Onyankopɔn asɛm ɛna kyerɛ yɛ baabi efiri baayɛ Onyankopɔn asɛm ɛna ɛkyerɛ deɛ nti yɛ ba asase yi so Onyankopɔn asɛm hɔ yi ɛna kyerɛ yɛ ɔdɔ Onyankopɔn asɛm hɔ yi ɛna na ma asomdwie Onyankopɔn asɛm hɔ yi ɛna na ɛde ɛkɔ nkwagye mu akristofoɔ ɛwɔ sɛ abre nyinaa no eni kwase yesuro ɛna korɛ no ɛwɔ sɛ yegyina ne korɛ no mu turodo ade ntira sanse watwerɛ ne nwoma kɛseɛ mu ɛde ama yɛn sɛ ne watwerɛ no ɛho te ɛno ɛna ɛho nkonkron a yɛfa a ɛtie mu ɛwɔ Nyankopɔn adwen a ɔde ama yɛn ɛsɛ yegyina so ɛyɛ adeɛ nyinaa na saa abre no Paul de no mahu ni sɛ ɛbrɛ a na ɔne Korintfoɔ kasa yi oni nipa afekuo ahodoɔ mmienu na ɛkasa wɔne edikan ano wɔn kasa no na ebi yɛ Jewfoɔ yi a wɔn de saa abre no
no wanye eye Kristo asem yi ni wanye apam fufure mu asem yi ni kura wo mo de omnim ni se apam dada no mo diso na ku etosumi enu ane Paul eye wo ho adwuma no aya maamamu fo te se me no mienu ewiase mu nyansa ahodo dadaye Greekfo eye Greekfo amane ene amamre ene edi enya eno na eye Gentiles anasa maamamu fo yi na ode esom Onyankopon ene no ma na ye wo madwen na ode som eye Onyankopon saabri no na nsafo ahodo na ewo saabri ni nyina no na opese wodi Onyankopon asem to nkyɛn na emu no ofa onipa adwen na wodi asom Onyankopon ene ne yekoso wo nsafo yi mu no ye pensenkyerene ye pe yie die ye pese ye be hye ye mbo ana nkom hye be ba mu am ye hu se ye wodaachi mini awudie me eno ma hodo bebre no a ye di bri ye ni so no e onipa nyansa ro nipa nyansa ohwe no emfa ye nko ben papam bia mu na owura bia mini no wanya adesua wa ben ewo eye sa philosophy ana se eye PhD a wanya ye wo abodie munya sesua ahodo mu no a ye friend of philosophy no wono no o kirechire mama mu se sa philosophy no kura ye dia to ye ho so no se de na sikire sitie enkyira se ode ma me ne se wo se sa eye philosophy ye di akire yi no eti se di freni ye di na hye eda tuntum mu a ya tum ye di okra tuntum eso atu dan mu se onhwe okra tuntum yi no won kyere no minu ya wutie me anadwesem ma na sei obi a ni afira no o da tuntum mu esum mu ye di okra oni dia mu atum se onhwe no we ye frene se enkobesie ubetwa ho saa wasa akwa owura yi philosophy asikyira ode maame yɛhwɛ asɛm bi a Paul kan in 1 Corinthians chapter 1 1 Corinthians chapter 1 verse 22 and 23 no yɛnti asɛm ho Corinthians mu edi kan tre ba ko enyimu aduonu mienu ene aduonu miensa no efisɛ Yudafo disansa nkyerɛne ɛna Helafo nso hwehwɛ nyansa na yɛnde yɛka Kristo a ɔbɔ na asɛnnua mu no ho asɛm ɔyɛ sintidua ma Yudafo ɔyɛ nkwasi asɛm ma amamamufo sa ɛno na ɛkɔ so na yi o ɛne yɛka Onyankopɔn asɛm kyerɛn a ɛyɛ nkwasi asɛm bi ma yɛn sanse efi sɛ yɛni abie na no na edi enyane yi hwɛ saa asɛm a Paul woka na ha yi wɔka kyerɛ yɛn sɛ enipa yɛnim die a ɛwɔ no enipa yɛnim die a ɛwɔ hɔ no ɛmfa yɛn kɔ baabi a na emu no Onyankopɔn asɛm a ɛwɔ hɔ a ɛsi edi so no onipa gu no nkwasi asɛm adan na Onyankopɔn ba wiase pa na wakɔsɛn dua so wadi nansa wasɔre fra wufuo mu wɔkɔ soro ɛno na ɔde ato wɔ sɛ onipa yɛnya nkwagyeɛ na asɛm wɔ die aseɛ ne sɛ nkwasi asɛm wɔ onipa na nso hwɛ mu a ɛyɛ asɛm a ɛno Onyankopɔn de ato hɔ ɛna mɛmi yɛn ho sɛ Onyankopɔn no onimdeɛ ɛsen yɛ Onyankopɔn onim sɛ nipa yɛ ne yɛ ho onipa yakwa ni yɛn nsɛm sanse onipa ho hwɛ a yɛnyansa nyinaa no enim tiase wade nyinaa mu na ya na yɛdwen sɛ Kristo ade ne kɔ sɛ asɛnnua mu no sɛ yɛnyam so nyankwagye no nkwasi asɛm ɛna Paul wɔka na ha Paul no odi hu dwuma Paul no ɔne wɔne yɛte ase no kasa na hwɛ mu asa asɛm yi kura de Paul wɔka nyinaa no oka Isaiah asɛm bi nkɔmhye a ɔhyɛ wɔ Isaiah 29 no saa asɛm na saa brɛ Isaiah so di ho nkɔmɔ ɛkyerɛ wɔne ne yɛte ase ne sɛ onipa wɔ yi Onyankopɔn asɛm a ɛma nkwagye no ɛyɛ nkwasi asɛm ɛma yɛn koraa na onipa yɛmmu Onyankopɔn asɛm na emu no yɛfi sɛ onipa etiri mu pɔ no ɛno mu ɛna bɛgye yɛn nkwa yɛbu Onyankopɔn asɛm a ɛma yɛn nkwagye ne sɛ nkwasi asɛm ene wohwɛ mu a ya ngumasua ahodo bebree aba wiase ɛsen yɛ nananom a yɛbɛto wɔ mo nanso wohwɛ mu a saa ngumasua ahodo nyinaa no
emma yen anigye bia ene wohemu a ye wa hunyande bebre esi ye gyanom a ye beto wo no nanso ne nipa ye pese menkumnya ene wohemu a ye wo ma hodo bebre ene enoma a ye kasemu a ye di ye hunkuta ho nanso wohemu a onipa ye ntimi ne ye yonkokura entena faako emfa dwen hwe wohemu a onipa adisua enimdie ekwanimu bebre nanso wohwemu a onipa he ne ye ka yen se prison ne ye de ekoto onipa wohwen ya ene ye yetre kura no a nye onipa na ye ka hwe wohwemu a kasa aba ne a ye ba wiase no kura no nye onipa na ye ka utimi na de wakodu de eko wohwemu a ene a doctorfo ye se efra bibi keyhole surgery ene ye mpa onipa o yetimi de pane ye hye woyam na koyi yade kure no na ayi yade na firimu amaye ene smartphones ekutai no sanim die nyina ekutai nanso suba be ne kure onipa yentimi empo entimi ensachira emfiri ye bone ho sanim die we nyina no emfa yen kodu ba bia ene wohwe onipa ye ko eye de afre ne mu yi o osoro ensoroma mu nanso yentimi nyanyansa ebesi owu akwan onipa wohwe ye ne ye mo bebre na saasema me bekan bisa ho ne nyamuaye ma enye wadwen se we de hu hia ene wohwe ye nipa se de esitie yi no nyansa ye wonyina no utimu se amani ahodo a ewo nyina no yentimi nya ho hwe eno ene Paul kan no 1 Corinthians chapter 1 verse 20 yenyansa no awahe enyasafo no wahe woni agi akyinye se wo munim no pa no wo mo wahe onipa yenyansa ahodo nyina no yentimi nka yankasa kura no yentimi enhu enoma eyema yen ebema yen koso wei apostle Paul wo kyerɛ yen ne aka kyerɛ yen a ko bibisa yen sɛ mo doctor fo no wahe obaka sɛ mo ɛyɛ umanimfo bibi te sɛ sociologist ebi te sɛ nkrofo a omo yɛ ecologist nkrofo a omo ɛwɔ umadie ho nyansa ahodoɔ ebi ni economist ebi ni statesman sankofo nyina no omo wahe enene ewiase abogyabe yi saa mo humanimfo nyina no hwa amane ahodo a etwe ho ahia nanso yade ekura no yentimi enso ano ene wo yare okira ba yare ene eye ohia egusu wo wiase yesi onyansa ene yentimi nsi ehu kura no kwai ene adambo yentimi nso no dabi onipa ntimi isi onyankopon kuto onipa yenyansa ya wono kura no ede ekwa mane bebre mu onipa yenyansa ya wono kura no de ede ye ne se ye di kunkum ye ho nanso isi onyankopon asem kuto ene betimi agye yenkwa onipa yenyansa ya wonyina no amani hunu ede ye so no yentimi enya ho hwe onipa nyansa wo wi entimi nkyere yen ama ye mfa ba konko kamino ho ye nyante ase da onipa nyanse wo hoyi entimi mwaye kura ma brabu gie kura no yentimi nso no onipa nyansa ye woni utimu se ema yenya ahoya onipa nyansa wo hoyi ne eku ye mu kura ene se ema yenya otaye ma ye nkoyo gise eye Kristo nipadua a ode kosan asenu ya yisu yi enu kuto ne yani daso a be ma menu mienu enya nkwagye ne ebu ni nkwase asem no se Kristo wuo no Kristo asenu ya kosan so no enu mo e beje nkwa no enam no enipa ye ebu ni nkwase asem kura onipa ye hwe ye nsafo ahodo e nyina mu a ade e di enya eni ye nyansa a yesusu se ebeboa ye no nanso enfa yen kudu ba bia nanka na me pese ene yenim diefo no a omwo ho na mo fi se
yakosua nwoma abodi ahodoa ya ben onoma nyinaa mu no ka omommra nanka womo emeyi firi ha mu daabi yehu womo gise Yesu Kristo mu gye nkuto na betimi ahohoro ye mbone onipa yenim die no eye nkwasi asem trodo emfa ye nko baabia Paul or catch 1 Corinthians chapter 21 no 1 Corinthians chapter 1 verse 21 anofum jubredo mfancheme o kire yense sa onyankopon asem yi no si yehu se eno ayebu ne nkwasasem no mu no ene na agi wiase nyina kwa unim se onyankopon nyansa eno nko ani ni da so wabrabo ewu mu yi hu se so onyankopon nyansa ni ho a minipa ini baby akọ na emu di ebu nyina ne se onyankopon nyansa na de ato ho no enam se enhye onipa animunyam ekwan bia so no ya to onyankopon asem ato atwene emaye nkoyanim emeye nya de pa na me de masem ekwa wieye no na me ma mfaton bi a ebre bi esi ewo English eye London fasuyi mu owura bi a friend star Charles Spurgeon owu yebe 1892 urei no asum anasa fokese pa a nipa be 25,000 na otubia omkosum asori dem ho urei ebrebi na sori ma efre ne se ota the Bible e ya sori dodo ne eni biaba waye ne ho atete kwa enti ehia se ode ene abodem nyasasuan ahodoe eya nkyerɛkyerɛ didako kwasiera okɔ asɔre no se ne ma obia mie Bible yi mu na emu no ene ye wa amane bi wa ha ye nua baa bi wo ye mu ye nua baa no ne kunu ne ma ne baba ma ne baba o makonya kwanhia wu na nasem nyina ne se o se ebeye dan na ohunu saa ni kunu ne mai adenti kura na yeso omuwuo na brebe kura na obehia wo ana ofre ye manimfo eye psychologist philosophy ana afeso wonu a owo nimdie wo abode nyasasuam nyina so mekire wadwen na ye fa nkire mani the way that doctor for ba ene yare ahodo nyina ye ka ho asem ankwesi aga wantimi ankire mani yintia awase onipa wuwo na duro bia so ni ho a otimi de ma se onipa wuwo benya nkwada sa eye philosophy fu yesu bae omo so beto won ansesem se dika mami ni wachi psychology fu yesu bae omo so be ka omo nsem se nipa tirim kura de emu osum omo nyina na ntimi enu hwe no se na munyina nkyeye awa na ofa atwere no odika ese ye nua ba no ese e kire ne se twere no kana Hebrews chapter 9 verse 27 say etwese onipa wuo onyankopon asem ena e kasa o sa kan James chapter 4 verse 13 to 15 say onipa etise nhwireyi e wo ha na yato na o sa kire bi o say eda o de behu won ni na busuafo yi on kan say wa twere wo tezezika fo ngoma edika no etire na yimudum yensa ekono say onipa yewu a yesore ye kogina temu anim na kan hu se ekwan obafa so obehia na busuafo yi e wo Luke chapter 16 verse 19 e kono so waka na hotrodo se odefo no wuye no na ohia ni so wuye no omu nyina ni teteye no ba ko hu ni wo kire nkuto na ma ya kwankire onyankopon asem nkuto na ma yehu ye daachi onyankopon asem nkuto na ma yehu se onyankopon oni na oboye ene ba ma ya kwankire onipa nyansa entime fe yenu ba bia medamase me ka obi se admonition of Christ wonde na fasue mu na de enanchiri ebremom ebia na mo hwe akira kwan the telephone number ni 07956 960070 Mrs. Studio 07956 960070 ene
07869 407015 07869 407015. Mo Ghana no so ebia na mo hwehwe eya asafo akira kwa mo mfrɛ saa number yi 0248636 Mississippi Bio Ghana 0248636 Afi Ghana telephone number atosu mienu so nie 0208 280 Mississippi Bio Ghana 0208 280 mo fra mo benyi obi obegye mo so na nkyerɛkyerɛ bia mo pɛ bia no mo nsapeka eda wo mo e Facebook na yɛda mo ase bebre se bre bia mo nya ho bre ya ne empese ebobo mu din sanso bi wo a ɔhwɛ sɛ obesua bi firi mu ne din no ne hia no eda mo ase pa anwumre yi yɛne yɛde nkyerɛkyerɛ ebre mu onua Paul Nyako na mote ne nka ono ede empaibɔ ene ehunsunusaso ema mu no na onua koto so na mote ne nka ono so de akenka asɛm ema no yemi oti akenten na de nsɛmpai ebre mu ekwasɛm ni yate bebre sɛmu bebre no wone masɔfo poko won kyerɛkyerɛ ahodo a motifiri ye nkyɛn no enye ntokwa mamonye saa na emu no adesua a muhunu a ɛsɛ motrase na emu no sɛ wo hu sɛ ebinom mpɛsɛ yɛbɛfa no kure kwan so a inu a wotie me ɛwɔ sɛ wotu anamɔn na ahwɛ no kure so a ɛfata no na ɔde hu ɛdɔm sɛ dem di ka kyerɛ mo no admonition of Christ enwumre yi ene yɛde nsɛmpa ebre mu na ɛbɔ odi kyerɛ mo no adom mobrohum eni asumdwe afiri Awurade Yesu Kristo enka yene ne dani nyinaa yeni mu adi nkra